Yan guys. So for today's video po no, magpapandaw tayo ng bubo guys. Yan. Pandawin natin yung isa. Ayun. Ayos. Meron guys, meron. Uy, dalawa. Dalawa guys. Wow. Yung pangalawa, papandawin natin. Uy, mayroon. Mayroon guys. Ayos. Mayroon. Uy, dalawa siguro to. Kalaki. Wow. Laki. Ay. Sauce. Mario Sep. Lawag man to. Tsaka bao. Yung turtle ba? Turtle. Turtle man to. Hindi naman to alimango. Pakawalan natin tong ano na to. Tong bao. Tinatawag sa amin bao. Yan. Okay, bye-bye.